kabla ya utoa mrongo hamara ngina mzovuta makubu tena mrongo kamba umnampojana na mbia rongo ya hikma anambia babano mnaima wana mfundi mlikuri alafu anamkisamba Usmani wale usomesa na urumanti uka president urumanti binziro siwambia urumanti zero rana usomesa maana usomesa wale kuna na zoni 20 30 usomesa do urumanti utika pia wanadamu yeye binziro anaomba somi sielewa maana nyingine kama zangu asili soswanta wewe hamjua ndani retraite fundi wanaomba retraite ni babo lemewa do president yade mayo wansa president mayo leme viale basi le candidat de la jeunesse akishna aruna tikipia wa beti mahasidi yao ule mana wale au ruzi maikamba ku kashuru maana wale ngi mzima maana wala skola uzane rikasi gedwalo atazira ndefu no sbwala wabo wami titana rwandile wanakuwa na mzoro kwa shashi ngerimba au ngemtekeleza au mzee watu ikamba ngombe wao pia labda wanata wa mahashiki kasi jua mzee watu Mustafa Said de kabla mamrongo amwambia hina janparwa monsieur Mustafa himavul parwa nuhabe namba mzaino mwana wanu ino urongora Mustafa Said ino awana mbana mwalibano handani za demokrasi yenzi ya kumu zabili de autonomie na tunantino akafungwa haifu wana kasiri afungwa anukusimwambia basi wana wao pia afungwa kwa baki mali kusira bali demokrasia de mali tusifungwa leo kanaona nyumba yao wange gomola keti tu nekato fana hizo na afa penge ngiwanilio tena monsieur Mustafa karibu. أيها الحاضرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Watukufu wa mji wa Mashiwa, amina furaha mnarejea vanu leo niona ukweli sura zivaka uzinu upanda mhono muume niona weshe oshilio vanu shilo na tamaa ukainu ishara njema yonesa ukaya kweli vanu litambadilisho mwezi 24 inshallah taala gari joto wazetambu ritie presida Maître Mahmoud inshallah taala imaana amimwalia mjuo tarehe ya mwali ehunu tinowani seturnanti tidahunu anyitile mwataha ukangela zimuo elaisi waikena mjijengo ekamtuo na ukaya leo ezi ya kantinu ikanti haudhalimu haudhurumu lete komori yoti pia hususwane mwalia tene yaju hata hetuna tinu na mjijengo toi kweli mruja gouverneur Said Fadhil yakabana makati ya urakawana ne tunatinu na mjijengo inije leo yasumuti ya kubali ukayazwalia mtwaliti ukaya wa mjijengo autonomie laji yoke tina maana mwali yo mkubali aliye eturnanti mwali wa turuku au kakweli ekakweli Fadhili usibuti ukubali ukaya eturnanti ya mwali gejobu ja 2029 ayo tikafa 2039 tiyo gamonao baneti ya wasili ukaya yabo bomashababi ilazimuomla muhe mana zilizija bwana ye mashababi garizisauka ebanle ukawati mashababi abuga toshukurizi sirfa ili
lifanye mashababi litowezele kunje uzinu rejea ushababi uno wakagala zao ya autonomy ne turnat irejei gera zimoji rejei yode maana lona yakini ukaya mwali na leo raja mji wa Nyimashiwa ngarjo weza utunguri wona ogo juu litirwa lilwa lifanywa mapunda ya lazima walese ukaya kalidhara ulao kalidhumu mdao udhalimu njia ulikadamiza ujauto wazila haki la kanizo zina nafasi ya kanizo yonese wa banu ukaya labda banu azali harumeko de guerre ende asoma hiyo asuka usoma ufunga wanu aibu bano toto mna nguvu banigamisha na ukabanu maulu azali wedo zuani Suriana harade krete ukaya maulu zuani siku afeti mparesha afeti ya babu wandwani kwa afeti ukaya hali hena mwabuti pia wajuhede wa mlahi kiazali zondabu au kawa wakomori wazuani wakaya karijiwawe namna alitabishawe ya dhilidhumuo shawe nzuwaninu ubuwa mrama uju baridi beutini hoho moro bahiwa juo hiyo wango karima udufeti na awani sotia ikiso wango tia nisofanya arrestation wango mbio wango menase ukaya ya arete et secrétaire général adjoint wa hejua bwana Abdou Saidi chagaramba uka Abdou Saidi kana waretoka katina haki waretewa au kayo watania ya himilia candidature ya Maître Mahmoud Rijo siku inshallah taala ebonge katira wasili mwa mada yenu ya ukanga sina bahati ya ukaya ifanye mbadiliko haukaya bahati yenu sikata kauzani kange joka huji sirati ukanga wajoka voti sha 2021 shabanu nyezi mgubanu alkhair fi batni shar azalia juane shari chinu na nguwari ze asisi na ulitabisha na ulifunga na uliua na ulidharau hata Mwenyezi Mungu atamswaliti ukaya endafanye voti linjwa ukana mahamitsanu yomba mititi linjwa ukana mahakume au linjwa ufanye dari ndafanye voti bandu kwa wanzao Mwenyezi Mungu amswaliti atachaze voti zinu yodo bana baukari mdoiba hati tsainu Eliyo ya unata hatijainu dhalimu joi ha hajarimike fursa inu arti zingare yawe mfumbi galifanyao galendao hamfumbato renderatie hawengi zebirteza Maître Mahmoud inshallah taala Renisokaya zevotizinu kadaka uzilinda sha Mwenyezi Mungu atoja mswaliti aja azifia leo ebonge hena mnaridharauo yalitandishao yatoa kitia wentinu harmo mafuta maya sha garijo hima ha mshuja hedera voti na kana ukubali kama ukadomena sokaya haribane saha tukaya rekari voti rekaka jamvoti amungu jojihanzi ukaya ede president rabo na nijamili ukaya yoke na ukiri na himele na rapoti hawengi nyanguwa sumui ukatita unuka uja rihime yabo rendera waze harumwaze ukaya harumwaze kesi rike yabo mazahidi sisi wasi risekuiriza de voti hizo auka gendarme katina haki ya ujia haruma bureau de vote badali waza zinatija mlikomunike zinatija hizo
ngamjogo na ukaya zevotiza hanyu kazi na hada jaba garjo huna ushindi na garjo huna ushindi inshallah taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba mzee wangu Mustafa Setse. Yejulzamba wanolio wanongera na radio unga wano radio ya Marseille. Radio Marseille yo wano Marseille kwa dunga kujilonu wano made masirake tswana dungao. Ya lakini shalakini kasi joba wanongera hali. Ngewajuli zao wananyatu wa Marseille amba wanongera hamwa ijiji la Nimashwa amansi ya mwali amajira mejeri amajira la Nimashwa amwali bangwe kituku fulamu la Nimashwa. Vamos karibisha Monsieur le député Ibrahim Mohamed Soule, directeur de campagne. Wazee wangu watukufu, wazazi wangu, wanashwa hangu, madani yangu na wanashe wangu watukufu, nyonsi pia wahomji wa nyumashua, watukufu nyonsi pia wahemasiwa, watukufu nyonsi pia wahemwali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tijaban leo watunjua mide wakala wahe omji waezi wahe Komori omji wa Moroni. Mide depute na kanatungulwa ne parti jua ili ke kandaura isi mwasheza jirzani munra ikawazi munru mwananyasi ala dindarume hunu zihunru na Mahamudulari Funzuani ratolwa ne kurukuru ya President Azali hanzia za tukunga sharia itoka ushonzi pia shari waone saukaya wakojwa imoja ka wakojwa Emana Ranzuani rikana reserve ya depute mwana nyasiongwa na simu Harmura isi rikana reserve ya mwana nyasi Metra Ahmad Mahamdu kaone ulubanu leo riwaone saukaya wale jua waiti mwana mzima shazinu fikira inu barnamaji unu mdungano wazima haukweli wasina unafiki wasina wabiana rabu yode mana leo Rashida lejua rajua sonsi pia rahimila Metra Ahmad Mahamdu raunda na nyasi wasatsena kaunga muona wanu rangu mwangu Mustafa Said Sheikh rangu wangu wasa parti sonsi peka leo zefikira ngazunga naonga sibazima ya ukaya muhimu ya hatu ezinunge sawonzi iyo ni hadani emananga voka hanyo tipia leo inu mleme wanio na singari mtaoni swamaha hanyonzi haukana mvoka leo kaza linga raisi tiserse tidomheza manaka jakana tawangu chwa mweza de parti jua na Ahmed Abdallah Muhammad Sabi ni ujuanyo tipia mahaba ya Ahmed Abdallah Muhammad Sabi neshesi wa shamwali gamjwazo afanyazo ntipia almashisi wa shini gamjwazo akadhumanyazo ntipia ya jamfanyilia nizo gamjoka ukweli luka utajiri wa hatu wanisa harma amani harma nsiru amani ngyodahu kabati amani Ricardi waza ukaya vaya mshamba ukudeta juzi mwisha ukarika ndefanshie warengo wandu wafungwa Ricardi waza kabaya mshamba ambargona separatismu anukutuzi mwisha juzi rendele ukutuzi yabo ila amani tajirone no hatu kauti
tajiri wa bili hatuinde doulos gabdo kashi so shamwali chini so kaula zimkele msho tajiri halis hasibabu doulos da tajiri holusi unu sinemba bila mlo ilo unu shanere ngoba hari ho juu nese beliza honze wenda ubuzaiwe kwa kartu una hata ba faida to kaunti kamjesha bandogo tukayosipia ezi nyafanya ukaleo hanzo komoro tajiri wa nshino au lozu jadidishi wafanya bandogo tukayonsi au contraire raisambi ajana projet bambi ya ulozi kompania nzongiyo yabo zemeli gizo yabo ze materiali pia ze swana za ulozi penzo yabo eza jiri hindini zibalo ngizo yabo bari kazi no mwaka tufanyo hazi iyo projet kamuchi wandu hazini wandu ziwina ziwi harimwezi siwazo zirabu chado kaya onu kaya ekaze ndogulwa ya hongo joshi la raisami kadi akauka sababu zerongo izo zije ziranzi wangizo yao kabati mbafikira la marugo chukoti pefanshi hao tajiri wanaruwa hatuini dele dima rikana kaderun rikana sefaderi zifu pia kabati marugo pefanshi hao ikati ndo tukamdolinda ekamonze elavani ne karafu hebei wajana mo kariba na odo sababu boyeza izondra mutindao ila deshindo desheza uze no boyizo utajiri wani watu wene ne matembezi pia ngamtoka leo hii barnamaji muhimu hele jua ikansi ya matembezi leo kazi ya mwali musikiti hali utabihalis ekati litila Dar es Salaam ngamsofomboni tonole bwabwa la lote liloba la nisi watara halaransiwa ila kana faida hivi lijuka lengo wana hatu washimwali hazini wafanya hazi walimao wajoka wajua ndio husu esi waloza hao harmale jumbalila na faida zingi za sajuka tunabali hapo zonti kasufikiriwa chezi fikiriwa na wenini faida za kiunafsi za wandu wa Dubai deza wahafilisha leo ngasikiti hao karisha ukaya ze pilizo zato tukanata mrenga mzima ngwa akafungwa sababu deze fikira za yakanizo leo watangazaji habari wafungwao madhamana kisiasa wafungwao bahata alina kwa wafuza misumari japora champion duniani akausiwa hamisumari emana misumari kama milwa harmanja lijiyo yo urungu harma ubao ihimi ijofusa mpira yate majandari mwana zindola yo kaondo bloquer magaronzi ya nyokozi kazo pale shamisumara sana zonzi yani yachongezwa na nyasi wa mwalio wa hili leo walishiwana tuliona leo ndio za usikitisha hadi sasa jihombe leo rijavan rijeri tsahe osoni mweze surwanyi tukufu za hanyo rifanya mkataba riuchao mhono raule weinu rasi partijua rwanya sika masazima sonsi pia yauka engeli ngosi sonsi pia kubaliana etara 24 ya homwezi unu yani hatakana kati mfumo wanu ngasi wa ushinda rambiwa nrunuka rileme wananyi na mrohe mwendezanyu baka tumtsanitse abaye nurubanu ngamwishokawe sawa bisojimana hawao emanao nsipia wesora mwokaya kwa tsina bahati toka huyo nsipia ya ushinda hule ushinzi hata zila wakazi dumani wakaduka za wafanye wahimeze kutizini haka mnokaya hata ye mwenye za nia kaza mnokaya kajaparo humra voti kajaparo humra mawakala baya hata izo wadanganyiha hasiba mukaze kutizini za unumaha baishe kabatsuja wajeni na wajuja shewa shashi shanga huwana washikomori wajoka ya majana fukara na memomiraru na mweja ikawa warimo hazini
nile kungumanyo na Ulaya inobo Union Européenne wajuli wa mshahara rambo informants ne fumbili ne fundaru ne haza haundo kabazimanani haina biro votensi hatu ngawadoka mwana mzima yabo ikao kutoka domatsu yaho wacheni nizeti za mwanzo pia ya ukaze voti gazjurira hauhalali aboge msirie bade owo doariao na sika tujue maneno wariao na wabanga unavu na mchumi 2000 wa subuhi nyonsi pia mhime mwende mavoti e kandida kao ya kazemi wali dainu ya tuika za bala muyo nao gamno mnamondo wanunga mwele okaya e siasa ngendo evoluer ngendo badiliha za generation zibadiliha woi mwananyasi kao ye shabab mwananyasi kao kajapo ruma harmadhoma netuko pia shau jifanyila zaza kinafsi maana yavuka woi mudafi wa raisi Sambi kabati mule utosubuti andoka pormushia hanyanganya mwahe kawa kaumdafi kabati mule utosubuti andoka pormushia ukaa hanyanganya mali ya kidaula na leo harumwenzi hatu izorta hao hindini nga mashela uka ensura ka voti sabir ka voti hasa uno hindini ramba ukaya hara swafi kasina tonto basta mwanyangu bani Ahmad Mahmud wajao kasina tonto hara swafi na ida ishenge na mamishashi shange wa ushinda wazima wana nyekadra mwimila sonsi pia ribaniyen sinu rilele insha Allah taala ngamtoka lewe sharitoa nuhuria wa hatu wakiunafsia kaleo kabati mtu amezo yanzao kabati mtu wafanye zo kaudu ya tahao shena barbo pia nazibali hali hao leo Johanza izo rondao sisi kaudu na bila hada Muhammad dukaya ngarishangiriao yezi ya mahamili basi yamani le 26 mai 2021 rejeze tournanti harmashe siwa shanzuani bao insha Allah taala na sidai ngaranza ukaya le 26 mai 2026 erais ujoka utende basi wakumu roji mlifua hayo ya puhe harmashe siwa shajume Fatima Shamwali bila shaka ngari msahau ni hanyotsi mwenye ukaya vanu ensi ya komori hoji mlifua hatu nga sisi fungoni leo rifungwa mi wakaleka upashi ya msuaro ya passport diplomatique yangu haukanga mzima leo pole paka ndale passport ordinaire ya wonsu mwambia nyika wakamsima deputy ukaya nafasi yao kauti rilemewa na jifungu tarehe 24 mwezi huu insha Allah taala baushi zingu wa hatu na nyimsirie bao ndoria wa safarini. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba, Monsieur le député Ibrahim Soudé, le directeur de campagne nationale. Wawasi ibarnama jisa ngendao na orenga umuso bakshwana barnama jemidi ne deltari na odonplikia president baba mtutuliza mama mtoto matu walinojitarisha ili kwa jarege fuku hamwa zinibasi omjwa wali homojitarisha kama ndo mtarisha wanga profite banu banda jitarisha o nungwe marongo ukamba wano sukume ngulu masuku Dr. Salami gouverneur Mzwana jamwa banga jamwa shoba jangira mbiu
ukamba sukulu wa suku ngebahano ngekiwa wao ni wao watawalia warongo wao amba wanga jenga na problem mwanano nekakarampa fazili soka na problem benzuani wanga na problem kasi na problem kasi cha shule mzuani na problem kasi cha shule haka mzuani kama watu mapesa ngugo tewa waongwa namba ngazi cha kasi majoritaire mali kasi majoritaire na mzuani kasi majoritaire kwa hata mabari mzuani kwa hata pesa ngugo tewa basi kujibisa wanayasikia mjo amansi akomo waruka mba wasubutue kwa pesa ni wanda regeze ya mali umoro mama pesa ikamba kanashina mle ya mwezi kosa jekema ngerme yao ababsia kujua rega befazima kama wakati wa mama akoroma balo bange mana bange mukatujani dai na mrenge belo bange wa matu na mriwe mfurahi Johona juba leo na hudhuri Tani Mahamudu watu wa daraka imshangirie
kwa mtu alimashi shago itaku. Monsieur le Président, how to go? Si moi le cachaco tu sors en foulée des choukas. How des fous? Le cachaco va au des fous. Watukufu wa hele jera la jambo na mlejele samahani, watukufu wa homji wa nyumashua wa baba na wa mama rahondana banu, mashababi na mashababa, delegation radungana heze daraja za hanyonsi, pia mwananyasi depute Lamiara, mwananyasi gouverneur Lutfi ahururi abantu yaje mtukuze, watukufu pia mlio harmeshwa ndashinu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hadani kwezi ze shukra zitolwa shana mwele ukansi na ujuane ke hosoni mwanyu illa ni mshukurieni zenga wenye tukufu za hanyu mwazijusa mjemni wone babu ya hanyu mwone mwana hanyu babu mwone bani hanyu wasawa wone mhu waona warojina waone mwanashe wao. Iyo furaha ikawo mnikayo na Mwenyezi Mungu ndio ujumlibana zakalo wabili watukufu iladhimu ni moneseni ya khatwari ikawa irikalansiza ikaya ya mwezi 24 ya Mars wa masiwa kwa jarambu waze habari zijoka ujiri harmwensi yenu ya ajali ya kalansi yenu ika kandida za ya sumani hedo honda na fursa ya undabani ya bire hatareje beti salam iradmishiwa rielewe ukayo ajali thumma ajali senanga nzoheni mzima dasi ya jipani enro ekaya ngewo usu na usu ekange na shoyeha na yehe ekange na bafuta amesea doelekeza bali ekange na dara na ipange ajilinde huyajoka ubewa ngamwambioni ya ukaya rangu inu mahamili takriban yensi ya Komori rohoro angendo zayo ye amani ya Komori rohoro angendo zayo ni Rais Azali halafu waori wala umuo leo da wala wanrika orikari wa vote usiku wasanganyiwa daone mwanadamu hoi wahala amini ya ukangwa jo hifadhi ya Komori ne amani ya Komori uwandu wao ratuwe shawashemeza shawandu wao kweli wadungu mnyororo wawasili daraja ya ukaya waranga mizensi ya hatu ne amani ya hensi hatu ngamshukurio wanlobani na mkerade nshukurie baishele wonge mfungeni shaga mjo shukuria ye gouverneur ya vote wa mzuhani hazina la Dr. Abdusalami Abdu mwana Mkomor mzuani watwania ya haraya ya mafitsi yakafanyiwa badara la huja yakasababu yafungwa sha siku ya joroho prison hiyo ngarjo jua ukanga sina mwana watwania ngamjorudi shukuri tena rais wa hatu rakana eza mazabira Rais Ahmed Abdallah Muhammad Sambi mabianuka wa mwanadamu ikao hakaufungwa sibabu haonesa masikitifu ya heze habari za jiri ensihu Rais Azali ya deside amenyo mkataba wa Qatar ya tsuju ensu wakaufungwa bahari Suudi ngumano da ile Qatar basira ngundo usiku Rais Sambi afanyaye video ya hamba ukaya izafanyishi haki ya muharidi hasiblu hata omuiso harendwa ndongo boko kaja parojiri harumwe dunia nando ukahafungwa basi na mahakama hafungwa ni mruboko kaja kana haki ya ufunga wa imma ikawa ngo harmansi kao owandu walo harmansi wafumatso
basi mndu mwenza nsongwe uonde mfaume mndu mwenza nsongwe de mfaume haukaya uandu walo harmensinu wa sharia wonsi pia wahabili hajizima ya ukawo mfungwa wa raisambi kaujadunganzia shanga si harmansi ya wafumatu uandu wao sidoka wafema tsobali shawarni wafune miyo wafune mashishio wawaswili baha vala Mwenyezi Mungu yahamba harma Qur'an ya ukawo summun bukumun umyun fahum la yusirun. Watukufu ngamsikitiho au kanga minyumashua mwali ngamsikitiho au kanga miharmane siwala mwali siwa ikao zambishi havanundu ukaya wawana bwana za tsukanyangu hata waje wahonrane na unafasia uharumashe siwa shinu ikale orenderi hundu madhamana wala uharumashe siwa shamwali wahenda haruma yezi hauka watupuzi wanelesi wala hao nensia hao ikekwelo wanadamu hao wele wanyamize zitwa wafanya hama magonzi ya dunga mrondo warohorwa walata yesharafu shahensi ya hao wawasuli daraja uka maudo ikamwa benze wajo ujitsa hauka le bahanur niyo banu wowo tia fungu jinji wasaidia hao zero no yensire mo bahame harema abwege wa mwali ngeladumu mjihashirishendo mjuoka wandu makana warwasuisha banu wala sidema dhamana walingana na Yesu wa shamwali na msahi wandu wajina na mkiembeli wana wandu wajina wa Yesu wa shamwali wajohoze wane mwali watsahe maudu ya hemwali haukari kana mahakume na mitanu ikao kabati mbaurongozi illa wa mwali wakaupara sawa na wanzuani na wangazija leo ngasina mahamili ngelali more nrajo jizwadi ngoni ili wandu walio moroni wadotsinza ezilio mwali aibu haukaye msiya hatu ikaulavi murika ufikiru ukaya umwendora udunga waukana maguverneri harumazisiwa umwendora udunga waukana makomiseri harumazisiwa valarika hanza rusengeleze ezi ya hedaula harumo wakazi na mnambie embulo mwali leo ikawa suli daraja ukaya kambutsa hokirtasi ya hemwana hosomo mpaka senardia juhende moroni nagasina mahakume na mitano akawihunda mwali eyo haki hizo zonsi pia waoma dhamana wanahatu wananyasi wananyanyi wa mwali do wakasababu ajali hiyo injiri yonde maana bokoleo rijuharamba kabode mwenza mwinyi hauka karsutsa harjerisha harmwensi inu ukaba jambargo karsutsa harjerisha nzuani ukaba ja ukutuzi basi ngari mparao ni bwa masiwa wanzuani wa mwali wangazija rumabie uke amani ya hekomor ngio heni wakati azala sumani ya joruha harwezi ngeladimuo ya mwezi 24 ya Mars pohanza hamungu msane sonsi pia arimreme bilte hata ya jirangu ukaye plasi ya hahe kaizibeti salama nasir amini ukahe saharoha obahanur liyo bana mkeradi nimwambie nuzade wajiri ndo ukaila jahazi ya rais azali isayani sorenga maji watsubishi era jahazi ya rais azali isayani sorenga maji obahanur mkuna barika internet na inde mana wamba wajoka uyungua ngabo bunjilio la kahunjini mde ya bamba au lejio la leo basi ngamwambioni watukufu wa ukaya wandu wailiwa kahamba omi harume kampanyo wesawa fulana lebwe baina ya msaidia director de campagne na Taudu Hanifa o mandaya usaushale triho wedao haukawe sawa juoke jahazi hao inomaji roro ye mzima ngula umwema nanya ukaya ngusababisho rais azadi alateze vote ngamwambia nukezo azila tsahale haukawa mwendo ya ufanya woti mwendo voti watsena ye mrajina waboka mimi vanumile ufanyezo ya lazimu nifanya na yahundeze voti nga rimakini hajao banu
rijuo ya ukaya ikawa ndo hamanda wao wesawaji ya bonsingo wavura nao ya muda waona ukaya jahazi yao ishavire wala kwa naka wasuri bandarini nilini mbushurenu zale wa ukaya ze sondaji zala wa harma NC basi zionesa ukaya ikaka sisi karjahuna ze votizino premier tour shara isazali hesange wasitangu heyo yongwa sudera nambari ya shenda harma efe yabo kanaka ukaya deuxième tour nsujwe kangu jo shinendea vote deuxième tour yondo nsu amine kangu jo shinendea vote watukufu ngamwambio nikwezi ya ukaya hamu ya hatu ya huja haruma ze voti zinu rizamba ngazirelje hiyo dokanga ranzwe amani ya hemasiwa basi amani ya hemasiwa ngebirao haruma ya respect ya heze accords za fomboni za hero 17 février 2001 ngamsahau watukufu ikani wa Komori mrivoti na ngaminio kanga mjori voti akaze ni shahidi riwono ngarendora rume mahamili bahe mahamili mahamili hiyo ngarendora afanye namna ya ukaya ripange rirejeze za sharia rakanizo vanu zehanse amani harumwensi ya hatu risane rirejeze ze institution za harumwensi ya hatu ambese zenje ziwa zirekebeshiwa shari zirejeze yabunga mwesheleo mahakama rakana yabo yakaudo par cour constitutionnel boko yaonde ya valide ze resultats za candidat azali wa yakamunda 2016 ya haja 2018 ya jamba ila ya ndio corrompu abonge abo e corrompe daye halafu welo corrompu ngamwitowo yabonge la mori rejeze harmwensi ino rikana kungumanyo la kawana no halalisha ikalbajar baishe hazikeja kaufanyishi hando rais azali hajahadi toa bahinga mwambio nuka harmwe dunia yekomoro wala sanukta mfukare harmwe dunia ya klasma ya dunia ya uonesa ukensi atu ngendona ihata ngenukaona iharmwa urega kalbajari lewor wasudi daraja ukaya zemali za hanyubu wa Komoro zirumilwao noa mavamana wa Komoro ngasingo rumilwa hamamrwendo ya ule bange hamamrwendo ya ule bange kabatu urahatifu wala kabatu uvenufu wa ujuoka enyumba ilaga nundwawe yani kwando obiekuli wendini shaye ujo mungu zame njihanike ayumnikwe marshe wonde ujonikiwe marshe ngare halali ngare haramishao na utahadharisha ukando Muhammad izonga zipawensi hatu sheo hasibabu ya uka baishe commission de lutte anticorruption ikana uziro shaika yabo ikasiliho la henzi yode maana kungarjo hirejeza watukufu ngamwambio ni tena ya ukaya mangoni mweze bwana nziro zilio harmale swala mali rizijuwao basi ngasi no muhima wa hepuru ya Mkwangoma uo muhima mziro uka shesi wa shamwali nisho na maadini ya jumkini shi hayafai wanrwalonga zija yafai wanrwalonzu wani sha hatabu za zongo za uvahiza ifanya ukabambu ya heze maadini hizo ngazivolao zemenyeha yabo wakati watu aliyeporu ya Bwangoma uja ngeladimo itwaliwa rijue edaula ngeladimo afanya rongo hindini ngeladimo warongo edawe na ndobi hata mali bakae por ya uruhusuka wanduwa njie yabo wanduwa roshe yabo wakati nduwa wabaruwa karibu na Bwangoma ngarjore jemba vila Dar es Salaam rimwambia nuka karjelewa ya ukae daula wamba kwa wahau nyumba ya reception ya hoa jeni wajao ike nyumba ila ya nisiwa hata ngarkurubiao mahamfu kare katimi 8 ya mbwe nyumba kejahisa na ngarjoka nyumba ya daula iyo kaya nisiwa rahaze mali ze japarihana ya mgela adimori juu ezabari na nyumba ila hatu hisa ngamu mnikoni miadi ya ukaya ikati votewa ngarjotsa hari juu shatunge nyumba ila hatu hisa ikaze malingizo yabo imashirika nwa njihazini yeka kaziti narjue ewe zabari rinize malizitiyo ambesenga mjodori shilia bori yao shanga bo muhima mziro rujua wa huswe mafura harmalesi wala mwali riwono sontipia ya ukaya ye daula ya Komoro na shirika la hidrokarbur wamba waja wafanye depo ya mafura mwali
iyo fikra njema iyo ya urehemlo sharangwensi we hazizo zandisa waswilile woze hazizo kajahisa na kartujua za barimrini ngela bimori zitunde ngela bimori jue sababu ya tsongeza za hazizo za tufanyishia ili wa mali wa masi wa ekomoru wajue eze haziziliyo mali za barimrini za tufanyishia ikamwa benze namrishilie bakarninki wazedo amana pohanza hamungu msuju wangarjo kamoroni ho zamba msuju wangarjo jamwali ho zamba shaho hanza hamungu ngamjuhunda jawabu uharume masuala yayo haukaya masuala yaliyo muhimu ikao ngelabimuo ya hondane na jawabu harumansi huzitsohule kamwa benze watukufu wa Komoro watukufu wa mali haili bahanone liyonga mwambioni tena ya ukaya ikani imitsi unguze voti ngamwendo nabunguze ikimangandu hambaye train de vie sheshinga zija haweshi mwalinga rjohamba nde maisha ya hedaula maisha hedaula ikao yakansi handisa rais wa hedaula watukufu mliobani na mnishiliendo wakati waize serikali za Abira yimkini haukera iswahe daula hatu akaudoliwa milioni 12 za mapesa bahimangoni mweze nuktoa rais Azali azitanziani handani wakati arengezi ya 2016 hainjeza mshahara hahe ula wa milioni 12 wende zao milioni 10 na mfuka wakati kao harumwensi ya hatu inu hawarulo harumashesi wa shamali ye programme des Nations Unies lokungumanyo la dunia lihusianao na mtundo ye maisha ya wanadamu walo harumazenzi basi waonesa ukahunu Komoro wa usikini ulio ngabo wa Komoro watso hundari almajana maili usiku wazirumia bimana ukaya engemruo hendo hundari almajana maili usiku yawe Mkomoro wela alimu ya jihunde na 6,000 mwezi zihui 6 mwezi so alanjuzi sawana muzi soni namna ajera isulo harmansi lo harma usiki ni hamanduo ya johenda kweli ende akensa harma foto ya hahe ya kubaluka nguri hammo nguri edamu ya rine zemvu ya renge milioni 10 na mfukare mwezi ya trebavuni raisi ya jua ukakatsubitsa mwezi ngazi ijara haijapashenda Ulaya haini msafara wa hainganzo 100 milioni na 200 milioni na wole taifa la Komoro langamia kabati lusomo kabati likodi kabati pare halafu tena riaje hunala bange na emergency harata hoifanya emergency la ilio mimi kamfikirio emergency c'est-à-dire bangare nrazame kalima la shingereza nrazame donc egele kalima linu yensi ya kaulita mkabala bara bolisomjindia shabana manzo mwesherezeni uka wandu wanwamba au fluid daona wananyasi wa hepla yomkinishi hawafanya haziwazi mabahema technicien wao waondo wandu watu wale kalima ukaya zindikateur za kaharma yensira rais Azali jaringe hezi zikauruhusu kengezi dunguhea ijo ruhusu yensi itoweshe twaho majini vers les années 2030 kajatso hundra yeshwabaha shahamba ukawa nwandu wafanya mtwala andu wahambaze nogozinu shaharenge hajivaziza hajijaziza yajeri hada ya ukaharibala yende ya unre fikira mabioni zilanrabo ye fikira ile tolwa ni wandu wajina hajaherenge harele kotililati ya dobi rahuni hadaya ukabaneka mbadile sharia wondo wakati njombe hani harma emergence bahira isingaro hambia ukabanu omwendo ulono harmwensi inu banu kwendo haribe harma emergency c'est-à-dire wandu wapasha avion yahenda honda na tabu ya kansa harmwe maji halafu wakati langu roho hanwa evacue yeshede kange ndo ya zame na mabioni kwezi oharuma ye hadithi ya rehansibana baada maono mushkili huo ndodini mwone seni ya ukaya nyinyi wandu wa mwali ni wanzuani nganzao mwangali mbabe khatwari alkalansiza kemruo ihe ndo ambabu duze voti
selanga mumdaini muharaiba kana uzihunda Rais Azali kurambio kama hakume amabitsanu gyo mishashi harumu miraro ritiwaze nawe sarumu mfukare odingo ni hule kamjimlisa yokume shangutsa hore ndamnike mahakume tena yendele ekahendele mahakume ngarjoka ujihunda 2029 yezi ngejoroha ngazi jensu hiyo yendezayo nzuwani owanzuwani gwendo harume tena mahakume wa waswili 2039 haya iroheje mwali namnambie esi wandorolo banu wajohanza wake marais ngasina depute Ramiad ngasina gouverneur Lutfi ngabwana wasatsena emzima ndobi ukiasisho ukaya Mwenyezi Mungu ngujoka umwe hansi hata ya hondane maha 20 Rais Azali ajojibiwe kahakubali ngeaje aparamba kusawene kandida wa rais ekanyi nika mtoka kubali monsieur le député monsieur le gouverneur mega mwambie unukami nja kubali ushahidi tsami tija njeni mwambie ukani nja kubali yapungazo mwelevo banyu ya ukasira juarjeri mtsasheni ukamwendo uwo tsinduo ngeladhimo rifungatsane mfumbato rihime riwane rabetsija wakenzi inu ya hatu dasinawe au inu ya hatu dasina wanwa jineka kututarike dasinawe shakuna huirenga uifanye twaya itela udohaba ukangoza hoke mfaume haukaba nukati mru amenokae rume kume ngejo mtosha na reshede yao banijo kile ya nise kumetse na radabe kubadile sharia mrati jingihe hafikirukawe kafanya kume ya wato sheha hizo yafanya juze shejumzi yake kafanya za sasa na hili watukufu amesenga monamba bekhatwali hiyo na yonde mana mzee watu yatendeba ni amba na ruhude dalao na le dalao waloni loda nyibo wa Komor haukanyide modoma hukumu lewo kabati hakimu lo bahane kasi ndani nyinde modoma hukumu madhama na wanu ekaizo wafanya monoka wa Rumondo ngamjoro dimwa vote ekaizo wafanya monoka wa Rumonai na mareme mbuda ya hanu na mregeze bilte za hanu mrinike mwatowe waelewe ya ukaensi ya hatu ilati ya hao ila waka huiruma ukari wanika amana lewo warengea ya amana si honda na habari banu msujwe kazo kuelia kazo ndapo shanga mwambio ni ukaya lila tisizo wa Komoro wafanya lihondana na mavuna ngamwambio ni bwa nyuma shuwa ukahari ngejo kirile ukandida zalimu mrehu hari ngejo kiri abesengu joka uja msaheni munjiliane tena maudu ya moneni haukari hisa inamna ramdunga banu hisa hayele wa ukaya ha lasa ye parti hashindwa halafu irende hauka ngiyo hamu wa ejoni bahanuru jovira adori dunga yaoneka ngujo shida afikiza babizenga mara msibiazo ya joka usi halo 24 mars ngamwambioni ukaya Rais Azali harohanzuani yemfomonzi rende nzuani yemfumbili haonole duja leo hanzuani tsunami harohanzuani basi hanja waswasi hardareje nzuani yemfumdaru hende hata wandu wamfanyile bunjilio hata kajashinda hunda wanu hadunga daina direktori wa hahe hadunga daina mawaziri wa hahe wajihundu harumwe medina ya mtamdu wakauha wenza wakati mdu ya waonayo haono beiti wa mwali wambeshe ya ojana miduke tuparabon singela limoya jimwali ya jaone soka ngwanziwa kamja hunda efeti bwa mwali ariwanzu wani kwa fetiyo kamjaone feti hayo yabona msane hata huneka mshidimu mziasi la lehunu eza bari natsomnika ne feti na fetiyo ya hedaula yedaula ihomma alinzuani ngazija basa mwambio ni kwezi ya ukaboma jialimbi mtsanga saiyo ejahazipu hambao gerengo maji msaidie na daudo halifa ngwa bwana nao iho raisi katsubaki iho ya dohu be maji yaoneka ngujo shidalekeze jahazi shahamba ngujo ni mashuaja lale na banuno na bahari halafu bahari yojo kirenge jahaze mbide abakire hunu
Watukufu emasihu ya jana banu sisi ngaranzo reje mgungu joje la rohe hunura reja mona renzatu haukamru hamandu osi kartu tahari mone tumtengelea kartu tahari mona kangenga manema siwanu basa mwabioni kwezi ya ukaya harume miadi ni mnikaoni na hiyo amjo shindani ifanye kati vote wa rais wa daula hawazima ne directeur de campagne wa hangu ikawo imru wa zisabu wa imru wa administration ijua onro ngarendore na wangalie ekarunguze mishahara ya rais na wa mdunga ngarendore na wangalie aribunguze ze gharama wa Komoro walibao harume la duani ya Komoro namnishili ndo harume nukutwa hiyo ngasina maha mi raru ya tutimu gari titiri pashiao likauliva realiziwi jana wala duani za hatu Rais Azali haja vatsina ula shawiri shanda ene waziri wa hemali ya hahe wadeside wamba ukagari ngali heyao realiziwi jana na mengo mitano wa Komoro wazingamanyiha leunga wa Komoro wa hulo magari ya jola duani wakafashiliwa yatoa egarjoka bakeda mna yojene daula ikamenda haraliziwi jana sha le jawabungilo jangu bale mana bakaenjezwa haraliziwi mengo mitano badi rais wa mshahara henjeza milioni 5 yawe kauladi muri hundena mnarjo hundaze milioni 5 za mfaume rudomninka na bahanu batio mapesa dola duani mimi ngamnapwe milioni mfukari nipwe milioni 10 au 10 na yabongela admonsi sela duani ili yemrujo kanyimashua ambesea shinde ya hudle bwati ya sardini harali mengo mitano eke bahari juamo yaelewe yaone yaka kweli yela duani puo shamma bioni tena bwanyimashua ndanyino wandu wadunga harumale bavula mlechele eka mwisho kela duani pulwa base mrujo ka uhuza hahuzwali vatsina udungebe ya hela duani na mkera dhie mruo mwambio ka na sise bei ya dunge hauke hamu ya hatu do wa Komoro wa hondane na bei zijo wasahilisha harume maisha hao ya henu siku ekae mruwa haraya yabunga wandu wakoja watundu sena wajue ezi ndunga zihuzi waoje ngwajoja watunde wamleke izeze bei ekaha haraya abonsu hiyo ngujoparwa umaka maende ambilo zabari utodunge bei na izimruzi puha mru yatikubali tena ambilo ka izimruzi puha shando tele ndo radio angaranzo zipuhe oharume maluka yahe matajiri wa Komoro watukufu ngamlekezo ukaya ramba zinji na umuda nsahondu mengo mshashi sha ngabo suala bokongali njili yao nadi bokole otifanyile remarque ya halo amazon towe za barindi na hambe maana hili suala hili nandele suala la husu ze extrait de naissance za huana wazalwa Komoro harumwe sharia shahe ye code de la nationalité ya hatu ne etat civil shione saukai kama na hazalwa ngela dimonsi hukume na nsano zitivire rahai naissance ya mwana uo ye jamzi wa bukuni yongeo na fasiri ndoka haini maha yensi waju erzali wa wanawanga ya wa matière de planification en matière de programmation ya développement wanruto alia wakana projection ya ho ana wa yensi vanna muda kadha ekanwa ona ye taux de natalité fanyishia wa mama harmansi halafu ngaimkini hao ka heo ze tamburu lonizo mwana nguzalwa basi ngondo hata usiku yajo ka utulwaliko oleka hondo mndo hamfikiria humtaliko li ngawa rwangalia hondo ke mwana ola katina extrait de naissance mimi ngamambo ukaya hawazima na mina ma gouverneur ngarjo to alia namnaje haini mwana ujoza lwa Komoro rango skurjo rengezi ya hondrane na stishahada ya mzalihano ye daula walibe extrait de naissance hiyo kaitsula dhimu tena mwana azalwa Komoro en 2019 yende ambishe oke naissance yahe ngejo fanyisha jugement supplétif haukanga muaminuka ekaranzori kenansi basauha awoi huwao nganzori juwe population hatungio hindrini yemiadiyo ngamo mnikonu kangela adimori fanyeze nongo hizo ye daula walibe extrait de naissance yahe mwana uo ndudine njeze ya ukaya wanasho uzaya wa Komoro
ndaono wana wasuti mahamitano ngeladhimuo ikawa ndio lapitali warengewa dhidhamana ne daula ya Komor haukai mapesa ngayo eshabakisha swarafa shabano rusike na harara ukaba ne mapesa ya urumilia zenongo hizo mapesa ngayo eshabakisha nganzori hunde wandu waadilifu armensi ya hatu wandu watendeza wa Komor ne Komor rangu kabla heze mbaza hao ne zinafsi za hao ekari hundo wandu wa Komor ngamwambio nuka karna hejeza empo harmensi inu ye mapesa ya hundao harmwe daula ngayo ya ufanya ze jukumu za hoa Komor zendongona zamba zinu zishinde zifanyishihe hata wa Komor waone ukaya ye siasa zilatsinrabo valabodoka mru wa siasa bukwe hamba ndongo zishinde zidungunzia ziwaswini le pare la nyuma shwa msuli renga wayana biansi wale le pare la nyuma shwa shamwambio nukaya hiyo sibarna majika onga mjoka usubutini ambeba na okezo na rongo wazinji narjailie ukaya narjailie ukabesha sibirie pare hiyo shanarjailie ukaya e pare ya nyuma shua sawaneze pare zilio nzuani na ngazija nrudini mwambie nuka juzi sila wazindri nzuani wenda salamani nzuani hiyo atakabasi le pare la nyuma shua hiyo ngodungo so hamamredo honze shaizo zonti pia ye kandida azali hashindi honduna mna zetabu hizo zonti pia hata hama foto ihora ijawenda mimi tsende mafoto yangu ngayo hokatsende yeye katsujo wandu wana mna wenshio shatsende tsure mafoto ahe abiriyo abenge abo ngamona ukaya ekawa katwaize voti uja wanduka na pupa haku bahata wala andu watsuko weshelea wandu sana andu weshelea basi na mkeradi watukufu rizieva leo haukezo hamba hizo kazi na uhisa haukemi hima harmwensi ya hatu ngio minji shanga msezi se ukazi ya ini mwambie nukaya ngasina wananyasima gouverneur watukufu redora wavote harmashesi wa shamwadi eba gouverneur wao sisi wanashama wa heparti jua ngasina mkataba ngasina Dr. Jabir wakaya ngarjo msutene shanga mwambioni na ushukurie mwananyasi gouverneur Lutfi nimwambie ni tena ukaya ekaito mkinishi hangabo mrunda asia tuona maslaha ya mvote Dr. Jabir sharijo mshukuria ya mvote gouverneur Lutfi mrundi tena nimwambie nukaya ngamumsaho nibo wa mwali heza ajiri mwaziona na msane leo mwone seari ya hanyu na Muhammad Said Fazil na msane mumreme bilte hata ya jelewe ya jirambuwe ya ukaya kati wa utendea shesi wa shimu ye Komor ketuta hawana boko kwa sina ndrongo wazitendeza ye kasindawo ye Komor nganzo wana boko watendeza ye Komor kabla kula shay yode mana kwa mparoni ra azali asumani ra Muhammad Said Fadhil na mareme bilte hata wajirambuwe waelewo kai plasi haungio malahoni hao wabau hezezo amana harmwezi ya Komor neshesi washa mwali wende wajiramue wahunde wandu wajoende sensinu hawema na maslaha ya wa Komor. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kabla rejatoe Fatiha kasna dua ya siliho na tadarifanya sauti pia habari jisilihe dele siliho hilo lilo Mwenyezi Mungu alibeshelea wa Maka ya hifadhi ya Maka na Al-Kaaba pakata kanzai ije ivunziwa ni dhalimu wa Abraha na hiyo ni sura alam tara kaifa fa'ala rabbuka tusoma marandaru aradise bismillahirrahmanirrahim alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababila tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababila tarmihim bihijaratin min sijil
faj'alahum ka'asfin ma'kul. Inshallah taala jana Mwenyezi Mungu aswalize nuni zarenga mawe zarema sabil fil neleche sila kidwali mwilu atalada dakandaka Mwenyezi Mungu aliswaliti mwezi 2004 libalie bite hawengi renderare azali na fadhili Mwenyezi Mungu abelehe azali ka'asfin ma'kul. Inshallah taala marhaba mzangu sana meshek ngai nikuombe Fatiha mzoto na Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Doa ya Rabbi tunakaya ujenda kuna khair Fatiha. Allahumma jannah min al-dunya wa la tajalna fi al-dunya wa la tawalla al-walina ya rabbal alamin ya mujib da'wati ya kadhal hajati ya kadhal mati sallallahu alaihi wa sallam. Abertare il telefono, alhamdulillah.